So, good morning, sir. Clyde. I am Mark Benji Dromal Guillermo, and currently I am taking BS MT or Bachelor of Science in Medical Technology. The reason, sir, nga nung nag-medtech ko is kay gusto po na ako mag-abroad, sir, for para na ako sa abroad, sir, kay kaya ko makaipon og amount money para maging piloto ko, sir. Yes, sir. My dream job is to be a pilot. That's why I choose medtech para maka-abroad. Tapos ang mga hobby, sir, is kanang like Mobile Legends, basketball, cycling, nag-bike buko, sir. Tapos unsa pa? Sa pamilya namo, sir, like ako ang kuya. Tapos na ako'y manghod, which is kuan pa siya karon. High school, mag grade 9 na po, sir. And favorite food nako is pakbet, sir. Tapos hate food nako is sinigang, liugan na nagsinigang, sir. The reason, sir, I choose UM kay first siya, barato. Tapos sa Davao, sir, kay mo ni ang UM ang pinakabarato sa medtech. Kay kung mato sa lain eskulahan, mag-offer sila medical technology na course, maabot ka og 60 or 40k every semester. Pero sa UM, just 27 lang. Kaya I choose UM, sir. Kay mura pun ma-afford sa akong family. And akong type na tao, sir, na kanang dili kay pala istorya, permente lang sa balay. O ako ba sa tao, sir, na hilig mag-study, like magbasa, sir. Yes, all, sir.